أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. أهلا بكم في هذا الفيديو اللي غنعملو نشوفو فيها تصحيح الفرد الثاني في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الأولى إعدادي خيار فرنسي. الفرد كنت عملته في بلاي ليست ديال بروميير اني في لاشين، رجعوا له وشوفوه وخدموه بالنسبة اللي باقي ما خدموه، واللي سبق له خدم الفرد غنشوفو التصحيح الآن. شكرا للي عامل جام ومشترك في القناة ديالي، واللي باقي ما يشترك في القناة ويبارطاجي لي فيديو مع التلاميذ القسم ديالو. اذا نبداو التصحيح. بالنسبه للتمرين الاول كنا شفنا فيه répondez par vrai ou faux. L'homme a une respiration bronchiale. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? قلنا هذا c'est une affirmation fausse. حيت الإنسان عنده تنفس رئوي. L'homme a une respiration pulmonaire. Le poisson respire par les poumons. C'est faux. Le criquet a une respiration trachéenne. C'est vrai. Les plantes aquatiques respirent. C'est vrai. بالنسبة l'exercice 2, عندنا relier chaque élément du groupe A par ce qui lui convient dans le groupe B. Groupe A عندنا فيه la bouche. La bouche c'est un lieu de la mastication. على مستوى الفم يتم مضغ الأغذية. L'estomac c'est un lieu de la digestion. L'intestin grêle c'est un lieu de la digestion et de l'absorption. على مستوى الأمعاء تتم ظاهرة الامتصاص، غتشوفوها في 3e année إن شاء الله. Le gros intestin c'est le lieu d'accumulation des déchets. L'exercice 3. Donnez le mot correspondant à chaque définition. Trachée, alvéole, filament bronchial et trachéole. Le lieu des échanges gazeux entre l'air et le sang, c'est l'alvéole. Le lieu des échanges gazeux entre l'eau et le sang, c'est le filament bronchial. Un tube qui conduit l'air du nez au poumon, c'est la trachée. L'organe respiratoire du criquet, c'est le trachéole. Exercice 4. Légendez le schéma ci-contre. L'œsophage هو هاد التوب هذا. Voilà l'œsophage. Ça s'écrit comme ça. L'estomac هي هادي المعدة. L'intestin grêle هو هذا اللي بالغوز هنايا. Et le gros intestin c'est celui-là. On passe maintenant au raisonnement scientifique. في الريزونمون سيونتيفيك كنا شفنا l'exercice اللي هو هذا. Donc afin de définir le régime alimentaire d'un animal، باش نحددوا النظام الغذائي لواحد الحيوان، nous proposons d'étudier son crâne. Le document suivant montre le crâne de cet animal. عندنا واحد الانيمال بغينا نحددوا النظام الغذائي ديالو. اولا légender le crâne de l'animal. هذا عندنا هنايا اي كما كتشوفوا اي سي ce sont des incisives. C ce sont des canines. وهادو اللي هنايا P ce sont des prémolaires. وهاد M هنايا les molaires. Donnez la définition de la formule dentaire. الصيغة السنية. C'est le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. واحد définition قصيرة وشاملة. هذه هي la définition de la formule dentaire. في امتحانات حاولوا تعملوا ما قل ودل. Donnez la formule dentaire de cet animal. نرجع نصغر شويه باش يبان لنا. عندنا هنايا 3 incisives في demi-mâchoire supérieure. نكتب 3
incisive. On a une seule canine. هي 1 2 3 4 ديال لي بريمولير et 2 مولير كاينين في الفك العلوي. وبالنسبه للفك السفلي شنو عنده الفرق اللي كاين؟ عندنا 3 انسيسيف، une seule canine، 4 بريمولير، ولكن عندنا 3 ديال لي مولير. دونك الفوق عندنا 2 ديال لي مولير والتحت عندنا 3 مولير. الفرق هو هذا. les incisives canines prémolaires et molaires، incisives canines molaires et prémolaires et molaires. الفوق عندنا 3 incisives، 3 1 1 4 4 2 3 كيف ما كتشوفوا هنايا 3 1 4 2 3 une seule 4 4 et 3 molaires. هذه هي la formule dentaire. بالنسبة للسؤال الرابع، que peut-on dire sur la dentition de cet animal? La dentition de cet animal est complète. est complète. علاش complète؟ حيتاش عندنا كاين les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. عنده جميع أنواع الأسنان. donc la dentition est complète. Question 5. Décrivez la forme et le rôle des dents de cet animal en remplissant le tableau suivant. Ando, les incisives ils ont une forme, ils sont petites. Le rôle de l'homme, ils grattent les os. Les canines longues et pointues, ils ont un rôle très important, c'est de tuer la proie. Les molaires, elles sont carnassières et tranchantes. Le rôle, c'est de broyer de la viande. On passe à la dernière question. Déduisez le régime alimentaire de cet animal. Cet animal est carnivore. علاش؟ حيت عنده les canines وعنده une dentition complète. عنده هاد اقل حاجه تقدروا تقولوها حيت عنده دي كانين لونغ اي بوينتو. وبيان بما ان هنا ما طلبناش منكم تعليل الاجابه، دونك سيت انيمال اي كارنيفور حيت لو ريجيم اليمونتير كارنيفور عنده فيه بزاف ديال باش غنقدروا نقولوا ان ريجيم اليمونتير كارنيفور خصنا نقولوا بزاف د الحاجات. دونك سي ماشي غير الاسنان فقط غنقولوا كارنيفور، ولكن بما ان في السؤال فيه استنتج نظام غذائي عند هذا الحيوان غنقولوا سي ان انيمال كارنيفور وصافي. بالنسبه للإكزرسيس 2، la figure ci-contre représente une demi-mâchoire de l'homme. الفك عند ديال الانسان. s'agit-elle Bien, s'agit-il d'une demi-mâchoire inférieure ou supérieure? S'agit-il d'une demi-mâchoire inférieure ou supérieure? C'est une demi-mâchoire inférieure. Fac soufflé. Ben, légender le document. La légende de ce document, c'est une condyle d'articulation. Ce sont les molaires, les prémolaires, les canines et les incisives. Canini هادي و incisive هما هادو اللي ما مبينينش مزيان. وما نساوش le titre schéma de la mâchoire inférieure de l'homme. السؤال الأخراني. On dit que l'homme est bien adapté au régime alimentaire omnivore. Précisez les caractéristiques de ce régime. عندنا 3 caractéristiques principales ديال le régime alimentaire omnivore ديال الإنسان. شنو هو؟ أو plutôt شنو هما؟ هاد le régime alimentaire عنده une denture complète، يعني la présence de différents types de dents، عنده جميع أنواع الأسنان. الحاجة الثانية la forme du condyle mandibulaire ولا d'articulation est arrondie. هادي condyle mandibulaire, ce qui permet à la mâchoire inférieure d'effectuer des mouvements dans tous les sens.
دونك هاد الفك السفلي يقوم بحركة جميع الاتجاهات. هذه خاصية من خصائص النظام الغذائي القارض. C'est une caractéristique du régime alimentaire omnivore. في الجواب ديالكم غتعملوا denture complète, mouvement dans tous les sens de la mâchoire inférieure et un tube digestif de longueur relativement moyenne. ماشي طويل بحال العواجب وماشي قصير بحال ديال اللواحم. Il est adapté au régime omnivore. Et c'est tout. نسيت ما وريت لكم واحد هادي الجمجمه ديال الشيا بالالوان. هنايا واضحين عندنا القواطع، الانياب، الاضراس الاماميه والاضراس الخلفيه. فوالا دونك هذا هو التصحيح ديال الفرد. اعتذر على التاخير حيت كنت عواله نعملو البارح، ما كانش عندي الوقت، وهنايا زربت على هذا التصحيح وصافي. ان شاء الله نعملو دي فيديو اخرين افضل. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم. يلا بالنجاح ان شاء الله، وجيبوا النقاط الواعرين وحفظوا هذا الشيء يكون عندكم في الدماغ ديالكم دائما. يلا الله يعاونكم.